मृत वृद्ध मतदाता सूची के नाम जुड़वाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। फरक्का से खबर। एक मृत घोषित व्यक्ति जीवित होते हुए भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जबकि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम मौजूद था। उसी पुराने नाम के आधार पर उनकी बेटी का नाम 2025 के मसौदा मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन किसी कारणवश स्वयं उसका नाम मतदाता सूची से डिलीट यानी मृत दिखाकर हटा दिया गया है। अब विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के माहौल में 55 वर्षीय प्रवासी मजदूर अधेड़ बाबूराम कर्मकार गहरी परेशानी में है। जानकारी के अनुसार 2013 में बाबूराम के भाई की मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि भाई की जगह बड़े भाई बाबूराम को ही मृत दिखाकर उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। उधर दावा है कि मृत भाई का नाम अभी तक मतदाता सूची में बना हुआ है। मुर्शिदाबाद के फरक्का के बेबा एक पंचायत क्षेत्र के निवासी बाबूराम बताते हैं कि मैं दिल्ली में राज मिस्त्री का काम करता हूं। कब मेरा नाम सूची से हटा दिया गया मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कई बार चक्कर काटा, लेकिन नाम नहीं जोड़ा गया। नतीजतन 2024 की मतदाता सूची में नाम न होने के कारण उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भी नहीं मिला। इस बारे में वो पहले भी स्थानीय बीएलओ और ग्राम पंचायत सदस्यों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आरोप है कि किसी ने कोई ठोस सलाह या मदद नहीं की। बाबूराम बताते हैं कि उन्होंने आखिरी बार 2014 में मतदान किया था। उसके बाद से वो अब तक कोई वोट नहीं डाल पाए। अब एसआईआर के इस दौर में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने को लेकर वो बेहद चिंतित हैं। इन दिनों वे अपना नाम वापस दर्ज करवाने के लिए फरक्का बीडीओ कार्यालय परिसर में चक्कर लगाते फिर रहे हैं। उनका आरोप है कि फरक्का विधानसभा क्षेत्र के 5 नंबर बूथ के बीएलओ के पास भी गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जिससे पहले बीडीओ कार्यालय के किसी कर्मचारी ने भी इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं की। जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, फरक्का ब्लॉक से सुभाष मंडल की रिपोर्ट। আপনার 2002 সালে ভোটার লিস্টে নাম ছিল? হ্যাঁ, তারপর তারপর তো নাম কেটে দিয়েছে সব, লিস্ট তো পাই না, আসেনি। এখন যে 2002 সালে যাদের যাদের নাম আছে তাদের পরিবারের সবার নাম উঠছে বা তার বংশ, আপনার 2002 সালের পর কি আর ভোট দিয়েছিলেন? ভোট দিয়েছিলাম 2002-এ, ভোট দিয়ে আর লিস্ট কেটে দিয়েছে। মাঝলা ভাইরা ওর নাম কেটে আমার নাম কেটে দিয়েছে। কবে মারা গেছে আপনার ভাই? 13 বছর হয়ে গেছে। তারপরে ভোট আর কই, লিস্ট তো আসেই না। সবাইকে বলতাম কই আমার তো ভোট কাটা আছে, লিস্টে নাম নাই। তো সবাই বলতো দেখবো দেখবো করে, বাস আর কই এখন তো পাইনি। 2013 সালে আপনার ভাই মারা যায়। তারপরে আপনার 2002 সালে ভোটার লিস্টে নাম আছে। তারপরে ভাই 2013 সালে মারা যাওয়ার পর ভাইয়ের নামে কাটার বদলে দাদার নাম কেটে, এই বিষয়টা কিভাবে হচ্ছে? ও কথা হলো আমার জানা ছিল না, আমি আজকে জানতে পারলাম, যেহেতু ওনার সঙ্গে কথা বললাম, বললো কি আমার নামটা কাটা হয়ে গেছে। 2002 সালে আমার নাম ছিল, আমার ভাই মারা যাওয়ার পরে আমার ভাইয়ের নামটা আছে, আমার নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছে। তো যাক, আমি তো বলেছি কি আমি বিএলওর সঙ্গে কথা বলছি, কথা হলো কি ওনার, আমি জানি ও আমার সংসদে পড়ছে, আমার জনে পড়ছে, 5 নম্বর বুথে আছে ও। ওর বংশটাও আছে, ওর কাকি আছে, ওর চাচতো ভাইরা আছে, সবটা 2002 নাম আছে। তো কথা হলো ওনার নামটা কাটা গেছে, ওটা দেখতে হবে। আর আমার জনেই পড়ছে, তো বাদ যাবে না। আমার আশা করছি কি বিএলওর সঙ্গে কথা বলে হয়ে যাবে। এই যে একজন লোক যে বেঁচে আছে অথচ ভাইয়ের নাম কাটতে, আপনার এলাকার একজনের 2002 সালে নাম আছে অথচ এখন ফর্ম পাইনি, তার কি অবস্থা? আমি 15-20 দিন আগে ওনাকে একবার বিডিও অফিস নিয়ে এসেছিলাম। তো আমাদের 7 নম্বর যে দেখাশোনা করে ওনার কাছে এসেছিলাম, তো উনি বললো কি AROর কাছে চলে যাও। AROর কাছে গেলাম, তো সেদিন ওকে পাইনি। তারপরে আবার ওখানে গেলাম, তো উনি বললো কি ওদের যে বিএলও আছে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করো। তো ওনার কাছে গেলাম, তো একে পাঠালাম। তো বলছে কি ওনার সঙ্গে দেখা করেছিল উনি, দেখা করার পরে বলছে কি এটা পরে হয়ে যাবে, তোমার ওটা পরে করে দিব। তারপরে থেকে আর কোনো যোগাযোগ নাই। সমস্যাটা কি?
সমস্যাটা ওনার তো দাদার নাম না কেটে ওনার নাম কেটে দিয়েছে ভাইয়ের। আবার 2024-এ ফর্মটা এখন পাইনি ও। তো এখন যেন ওনার নামটা ওঠানো হয় তার জন্য